Naimbag ngal daw yubing, naganna, ken kada kayo amin namang tartarabay, titirad pas network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siya ni Teacher Diana Maestrayo ti Math 3, tatamay kadwa nga episode. Seleksyon tayo tatang episode ket, ordinal numbers from 1st to 100th. Naibasar daytoy ti most essential learning competency nga, identify ordinal numbers from 1st to 100th with emphasis on the 21st to 100th object in a given set from a given point of reference. Ken ti objectives na, first, write ordinal numbers properly. Second, determine the position of an object using reference point. Sakbay ang mapantayo iti leksyon tayo, at daman sa ludsud ko. Anya dagiti ordinal numbers. Maamuan tayo bing ti sungbat na, apaman nga itultuloy tayo ti panagadal tayo. Isagana yung arod, dagiti papel ken ballpen nyo, nga usarin nyo madamdama para kaday ti activities. Nakasagana kayo no bing? Dumngeg nga rod analaing kan ipasnek yo ti agbuya. Rugyan tayo nga ruden. Ti ordinal number ket mangibagbaga no sa dino wenno may kamano ti posisyon iti may sa tao, banag, ayop, wenno lugar iti may sa aset wenno grupo. Intay kitaen dagiti letra iti English alphabet ano sa dinno ket awan ti enye ken ng na. Dagiti letra ti alpabeto ket addaan bukod da posisyon wenno pwesto. Kasla iti letra U. Daytoy ket may ka-21st a position. Ti met letra Z ket may ka-26 a position iti English alphabet. Kasano nga ta nga isurat dagiti ordinal numbers ubing? At dawaga sa panangisurat kadagiti ordinal numbers. Intay sa gaysaan dagitoy. Umuna, panangisurat ti ST kalpasan ti numero 1. Numero 1. Slide 10. Umuna, panangisurat ti ST kalpasan ti numero 1. Isuday ito itatan ti makunkuna first. May surat pa ti ST kadagiti numero at ti maudi na ket 1 kas kuma ti 21st, 31st, malaksid iti 11. Dagitoy dagiti sabali pa yung ordinal numbers. 41st, 51st, 61st, 71st, 81st, ken 91st. May kadwa, ND. Isurat met ti ND kalpasan ti numero 2. Isumet tatta daytoy ti makunkuna a second. Dagiti numero at ti maudi na ket 2 kas kuma ti 22nd, 32nd, malaksid iti 12. Dagitoy dagiti sabali pa yung ordinal numbers. 42nd, 52nd, 62nd, 72nd, 82nd, ken 92nd. Nawatan ubing, nalaing. May katlo, RD. Isurat met ti RD kalpasan ti numero 3. Isuday to'y met tagta ti makunkuna a third. May surat met daytoy kaday ti numero at ti maudi na ket 3 kas kuma ti 23rd, 33rd. Malaksid iti 13. Dagitoy dagiti sabali pa yung ordinal numbers. 43rd, 53rd, 63rd, 73rd, 83rd, ken 93rd. Ken ti maudi. TH. At datalungaw sar ti TH. Umuna, panangisurat daytoy kalpasan ti numero 4 na isu ti mauawagan ti 4. Ken kadagiti numero at ti maudi na ket 4 kas kuma ti 24th, 34th, 44th, 54th, 64th, ken 74th. May kadwa,
May surat ti TH kadagiti numero a 4 ang pangato. Malaksid kadagiti numero at maudi na ket 1, 2, ken 3 kas kumati 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 25th, 26th, 27th, 28th, ken dadumapay. May katlo. Panangisurat ti TH kadagiti numero at maudi na ket 0, kas kumati 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, ken 100th. Naawatan niyo bet lang ubing? Nalaing. Tatan, kasanumer nga may baga ti posisyon ti may sa atao, banag, ayop, wenno lugar iti may sa aset wenno grupo. Babaen daytoy ti panagaramat iti point of reference. Ti reference point ket isu ti pakailasinan wenno pagrugyan. Kas pagarigan. Iti bus stop nakapila dagiti lumugan iti bus. Ni Kate nga isu ti adday ti sango ket may ka-25 as sumakayon iti bus. Bigbigan dagiti pwesto dagiti sumaruno kanyana. Ni Kate ti maaramat a reference point, ket may ka-25 isuna. Intay met kita ti posisyon dagiti sabalipay. Siya sino ti may ka-31st kanyada. Mabigbigyo ka di ubing? Ti may ka-31st ket ni Tim. Siya sino met ti may ka-27 kanyada. Mabigbigyo ka di? Ti may ka-27 ket ni Mr. Boris. Naglaing. It's activity time ubing. Alain nga rod, dagiti papel kan lapis nga saran nyo a pagsuratan nyo kadagiti sungbatyo. Nakasagana kayon? Ti umuna nga rembidan nyo, ket isurat ti mapuppukaw nga ordinal number. Una, 39, 38, blanco, 36. Ti mapuppukaw ket 37. May kadwa 41st, 42nd, blanco, 44th. Ti mapuppukaw ket 43rd. May katlo 64th, blanco, 66th, 67th. Sungbat na ket 65th. May kapat 78, blanco, 80th, 81st. Ti mapuppukaw nga ordinal number ket 79th. May kalima 97, blanco, 99, 100. Dahil tati mapuppukaw ubing. May kanyang 45th, 46th, blanco, 48. Isungbat na ket 47. May kapito 59, 60th,
blanco, 60 second. Isungbat na ket, 61st. May kawalo, 21st, blanco, 23rd, 24th. Second, dayta ti mapupukaw ubing. May kasyam, 72nd, 73rd, blanco, 75th. Seventy-fourth, dayta ti mapupukaw ubing. Ken maudi, 32nd, blanco, 34th, 35th. Isungbat na ket, 33rd. Naala yung nadlaan nga minubing? Nalaing. Mapantay iti may kadua nga activity. Adalan dagiti ladawan. Bigbigen ti posisyon ti tunggal naten no ti taro nga maaramat a reference point ket may ka-21st a posisyon. Dagitoy dagiti ladawan. Umuna, tarong. May kadua, karabasa. Sarunwen iti kamatis, parya, repolyo, ken ti maudi ket marunggay. Ti tarong iti maaramat a reference point nga adday ti may ka-21st a posisyon. Ngarod, intay sumbatan dagiti sumaganad a saludsod. Ngem kasakbayon na, may palagip ubing ang mangrugay tayo iti tarong iti kanmigid agpakanawan. Ken ulitek manen, ti tarong ket may ka-21st a posisyon. Nawatan ubing, rugyan tayo nga ruden. Umuna, anyaan nateng iti may ka-25th. So daytoy ti repolyo. May kadua, anya ti may ka-22nd. Daytoy ket ti karabasa. May tatlo, anya ti may ka-26th. Daytoy ket ti marunggay. May kapat, anya ti pwesto ti parya. Ti pwesto ti parya ket may ka-24th. Ken ti maudi, anya met ti pwesto ti kamatis. Ti pwesto ti kamatis ket may ka-23rd. Naala yung naglaing namin ubing? No kasta, naglalaing kayo. Laglagipen ubing, nga ipakpakita iti ordinal numbers ti posisyon iti may sa atao, banag, ayop, wenno lugar iti may sa aset wenno grupo. May surat dagitoy babaen ti panang silpo kadag iti numero iti ST, MD, RD, ken TH. Ken may baga tayo ti posisyon iti may sa atao, banag, ayop wenno lugar iti may sa aset wenno grupo babaen ti panagusar ti reference point.
Tatan, mapantay yung arod, ti panang tingiting, when no ti ba kung na iti Ingles a quiz. Halain yung aron manen, tay papel pag isuratan nyo, kadag iti sumbat yo. Nakasagana kayo nubing, rugyan tay nga ruden. Ti aramiden yung ket, isurat ti simbolo, dagiti sumaganad yung ordinal numbers. Umuna, 19th. Ti simbolo na ket, 19th, when no, 19th. May kadwa, 23rd. Ti simbolo na ket, 23RD, when no, 23rd. May katlo, 63rd. Ti simbolo na ket, 63RD, when no, 63rd. May kapat, 82nd. ND, iti simbolo na, when no, 82nd. May kalima, 71st. Iti simbolo na ket, 71ST, when no, 71st. May kanem, 43rd. Ti simbolo na ket, 43RD, when no, 43rd. May kapito, 52nd. Ti simbolo na ket, 52ND, when no, 52nd. May kawalo, 68. Ti simbolo na ket, 68TH, when no, 68. May kasyam, 13th. Ti simbolo na ket, 13TH, when no, 13th. Ken maudi, 91st. Ti simbolo na ket, 91ST, when no, 91st. Naala yung nadlaing amin ubing, naglalaing kayo. Daytan ubing, tinakalpasan ti leksyon tayo tatangal daw. Sapay kumata nag-enjoy kayo, kanado tinaadalyo. Daytoy manen ni Teacher Diana amang ipalagip, umuna ka man when numaudi, ti importante, saan ka ang nagaramid iti madi. Dagitoy dagiti na aramat a reference para iti daytoy a leksyon. Thank you. Bye-bye.